doblon lanyohan. Dinhihahag na amon barangay, tagnahanaga tunang nga mahayay. Tindog ang kapitan si Victor kadayong nga marigon, nagaataman hantanan nga kananaton. Kagawad kandida o priyasa ren magjan makasuhot nga batanon na aktibidad pagapat ruelo gaya nagbubuligha kalibutan. Emily o ganiyangan, Mariel makasuhot upod pahi, Cesario makasuhot usalaan tingog parahan baryo. Barangay Hagna amon panimalay, tikang nga kabukiran tubtob habay-bay nagpuusan, kasing-kasing duro ang kusog. Barangay Hagna diri gud mawawat anhin higugma nga lugod. Hey! Itresure mapagayanan ang nag-iingat han kwarta han tanan. Hisekretary Catherine Lado hatalaot han mga surat, ngan ngaran ha kabataan an iski nga